Hello, welcome back guys to Ref Night Podcast. I'm here with 4 other dudes. Yo. Jadi sekarang di episode 6 sekarang, I think kita bakal ngelakuin Would You Rather. Jadi basically ada 2 pilihan, kita vote mending yang pilihan A atau B. Oke? Let's Oke. go. Ngerti nggak, Fel? Ngerti. Kok gua doang ini? Kenapa kita vote? Kenapa nggak ini aja? Apa? Ya misalnya si Marvel pilihnya A, gue pilihnya B, ya udahlah gitu aja. Ya tapi Masa- itu bisa sih. Cuman apa ya, tapi kalau misalnya kayak gitu kecepetan. Jadi maksudnya kalau misalnya misalnya gue pilih A, lu pilih B, kita kasih both of us kasih concrete reason. Boleh, sok. Oke. Ya. Mulai. Yo. Question number 1. Would you rather have 3 feet or 3 hands? 3 hands. 3 hands. Gua 3 hands. Imagine gue main basket pakai 3 hands. Aduh. Practical as fuck. Oh Imagine. shit. Just imagine. Semua ini semuanya 3 hands. Ya, tapi buat apa lagi? Iya. 3 feet. You can run Tapi- fast. Susah jalan tapi. Iya. 3 feet kayak yang alien di Lilo and Stitch nggak sih? Siapa namanya tuh matanya satu aja. Nggak Nggak nonton. nonton. Ya. Masa kecil kalian ruin. Nggak tahu, gue nggak terlalu suka. Oh, what the? Oke lah. 3 hands ya. Lanjut. Would you rather lose your sense of taste or your sense of smell? Sense of what? Smell. Oh. Taste atau smell? Mending nggak bisa ngerasa atau nyium. Nyium. Gua mah nyium. Ya, smell sih. Too easy, bro. Well sih. Oh, Pump it up, man. Pump it up. crazy. Would you rather only be able to whisper or only be able to Whisper. shout? Respect. Iya, mungkin. Shout. Shout juga. Gue mau whisper ya. Gue shout sih. Kelihatan Fel, soalnya lu banyak bacot. Oh. Reload. Kok gitu? Diserang. Apa ya? Kekurangannya cuma bisa whisper, paling ya dibilang cowok pussy gitu ya. Kalau shout annoying banget Ya, aja. noise. Kalau lagi party nggak? Kalau nggak lagi party lu whisper doang? Kalau lagi Kayak- ujian lu shout Iya doang. juga. Kalau lagi hujan nggak ngobrol anjing. Tapi Nyonteknya kan lu kan gimana, suka Bang? nyontek. Oh iya. You do. Nggak. Si Marwa sukanya nebak. Kan dia mah ngelempar pensil. Loh, kok gitu? Kok gitu sih? Gue kira Monty Tapi- orang. Tapi example orang yang cuma bisa shout si juri ya anjir. Iya. Itu ngomong keras pisan ini. Ya juga sih. Mungkin kalau whisper doang, Lanjut. Axel. Dia cuma bisa whisper dulu. Loh. Suaranya halus. Sekarang dia Oh udah ya sih autis. benar. Iya. Ini kan throwback. Lanjut. Dude. Would you rather be able to freeze time or travel in time? Wah, ini. First time. Travel Aku time. mau freestyle ya. Travel. Travel time ya. Yeah. Travel time. You don't wanna me. Freestyle mau diapain, Sir? Iya, gue mending travel Enggak, time. nih logiknya teh gini nih, so kalau lu freeze time kan lu berarti bisa menikmati waktu itu. Tapi kalau lu travel back in time, technically lu bisa freeze time juga misalnya gitu. Misalnya gua 5 menit yang lalu, terus gua mau go back ke 5 menit yang lalu juga bisa. Terus gua repeat aja itu terus. Tapi gua nggak Kalau mau. freeze time, Tapi gua nggak mau back in time soalnya kita kan harus belajar dari masa lalu. terus lu banyak Oh my bacot tuh. God. Nah, tapi freeze time teh apa ya? Terlalu uncertain tuh nggak? Kayak maksudnya ya freeze time tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain buat apa? Ya bisa aja. Ya terus sih. Iya sih. Maksudnya masa lu freeze time gitu ya, so. Kalau lu freestyle lu nya bisa gerak tapi Bisa. Kitanya bisa, cuman orang lain kan kita nggak bisa nyentuh lah. misalnya kalau lu nyontek gitu, lu freeze terus lu jalan-jalan dulu sekelas gitu, lu liatin jawaban orang Kelihatan gitu. CCTV, Fel. Ya, itu.
Enggak lah, goblok. Tadi freeze. Cuman kalau misalnya kalau misalnya yang kegunaan itu yang misalnya ujian nyontek, travel time sama persis. Tinggal habis ujian aja lu soalnya. Misalnya soal yang lu nggak tahu jawabannya, lu tinggal kan nanya temen, jawab itu. Iya sih. Bener juga. Nggak tahu, gua mah freestyle. Gua mah itu travel time. Travel time sih bro. Axel masih soalnya, freestyle. maksudnya kalau misalnya bisa apa sih kayak travel in time, misalnya lu ke future lu, terus nanti lu ngeliat future lu kayak gini teh, lu sekarang nggak tenang aja. Gue remain a mystery. Kalau ngeganggu kan time-nya gitu. Iya. Ya itu benar. I don't think I'm too responsible. But nggak nge-fucked up timeline. I mean, who knows, man? Kayak siapa tahu kayak you try to oh ya bener juga ya. There's really no use to travel back in time. Kecuali kayak kita cuman mau nge-repeat sesuatu yang enak aja. Kayak misalnya lu kayak main game yang lu menang gitu. Terus lu kayak senang terus jadi lu travel back in time. Ya terus lu lottery main lah, game. lottery Terus kan bisa. Ya bisa lottery cuman it changes your future. Kayak misalnya anggaplah gitu. Lu sekarang bisa misalnya gimana ya? Lu punya banyak temen karena lu nggak kaya gitu. Terus lu travel back in time, lu dapat lottery itu jadi nggak punya teman. It's like you don't know. Loh, what kok was gitu it sih? was. Ya kan gue cuma kasih contoh yang ekstrim aja gitu. Misalnya. Tapi bener. Kayak kata Toto tadi yang main game gitu. Misalnya main game yang tadi kita menang, terus kita turn back time buat dapat sensation-nya lagi. Tapi karena pas kita main game kedua kalinya kita tahu bakal menang, kemungkinannya kita jadi cocky kan, yang terus nggak menang. Kan bisa Ya, travel bener back juga kan? sih bisa gitu. Iya. It's like Benar the sih. phrase I do it all over again. I do it the same way I've done it before. Kayak kalau misalnya kita turn back time gitu, terus kita cuma mau experience perasaan atau experience yang sama gitu. Jadi lu travel back in time, tapi lu ngelakuin semuanya persis sama lagi. Kalau misalnya you want the same outcome gitu, atau you want to feel the same way, ya berarti mending travel back in time as long as you don't try to change it lah. Misalnya kayak kalau misalnya lu turn back time tapi lu kayak saya lu mau ngebenerin sesuatu di masa lalu, ya itu kayak gimana ya ngomongnya, I don't wanna get too scientific, tapi ada yang namanya kayak grandfather paradox, di mana anggaplah gue you know right, di travel Ya itu benar. baca spell. Jadi basically Tahu gua. I think di podcast sebelumnya gue udah mention ini. nggak tahu, gue nggak inget. Episode 3 gitu. Nggak tahu gua kelas 4 SD. Nah lanjut. Ya sok lanjut. Ini yang ini deep banget ya. Know the date of your death or the cause of your death. The cost. Wow. The cost aja lah. Iya juga sih. Kinda don't wanna know both, man. Can I not know both at all? Kan pilihan toh. It's called fucking Would You Rather. Yeah, I'd rather none. Date or cost? I think cost. Date gue bakal insecure banget. Mending date. Because like Gue mending date. Lu value time ya. Kalau date. gua cost. Yeah, I mean here's the thing ya. Living life to your fullest itu lebih kayak if you know when you will die. Misalnya if you have like 10 more years to live. Jadi lu bakal mikir kayak oke, berarti gue bisa. Atau misalnya anggaplah gitu, I have 1 more year to live. I won't be in school. I don't want to do this for my final year. Kayak misalnya, tapi kalau misalnya I know the cause of my death, but I don't know when I will die. Aku bayangin gini aja gitu. Misalnya, lu tahu sekarang, gue mati in a car crash. Lu pasti jadi trauma tuh. Lu naik mobil trauma. Lu di jalanan trauma. Lu di mana-mana dekat jalan raya juga jadi trauma kan. Gak akan tenang Create a juga trauma sih. for no reason. Gak akan tenang. Ya. Atau misalnya bilangnya Let's say, die in your bed. Do you want to sleep in your bed? You want to know that there's a possibility. nah, lu tinggal sleep on the couch guys. Iya. Oh, nigga, that's not how it works. Means that you won't die. Let's say you die because of the COVID. Terus ya udah just stay at home, bro. Tapi tetap kena. No, Kan tapi pasti lu your nggak bisa death is avoid definite. gitu. Gimana ya? I don't know. I mean, ini memang questionnya meskipun deep, ada
questionable in a sense kayak you don't know if you can avoid it or not. Tapi gimana ya? Kalau gua nonton dari film ini, this is one movie I watch. Basically, lu bisa tahu kapan lu mati, tapi kalau lu coba ubah kapan lu matinya, lu tetap bakal mati di waktu yang sama, tapi you die an unnatural death. Yang dikejar hantu kan, Tok? Ya, gue pernah cerita. Ya, jadi maksud gue, kalau misalnya prerequisite-nya kayak gitu, ya, bro, like, just know when you die. That's like the easiest thing already. Except Yang dari aplikasi bukan sih? ya, yang dari aplikasi. Very Apa good sih movie. judulnya? Gua lupa. Countdown. Oh iya, Knockdown. Countdown. Knockdown. Knockdown. Udah itu mah completely subjective sih. Ya sih, itu mah. Lanjut. Okay. Next. Always be 20 minutes late for important events, or always be 2 hours early to everything else. Early lah. Early I sih mean, gua 2 mah. hours, bro. I mean, I'm always This is pretty easy sih. Gue selalu tiap appointment juga gue selalu early. Oke. Early okay. sih ya. Terus apa yang mana ya? Always feel the urge to pee or never know when you have to pee. Oh. Alright, what? Oh my. Ulangi. Jadi always Always have feel the the urge urge. to pee or never know when you have to pee. Jadi basically lu selalu pengen ngerasa kencing atau lu nggak tahu kapan harus kencing. I just Yang pertama nggak sih? enggak, gue milih yang kedua, Enggak, gue milih yang kedua, tinggal pakai popok tiap hari. ya. Ya juga. Enggak, soalnya ini nih ya, gini. I've experienced the first one before. Jadi kayak gue ngerasa gue pengen kencing, kayak literally abis gue kencing, terus gue legit bakal berdiri di toilet untuk kayak 10 menit dan gue nggak gerak dan gue nggak bisa kencing tapi gue pengen kencing, and that's not fun, that's painful. Itu mana Tapi kebanyakan itu. Oh. No, that's not. Oh, lu that's not tahu the point. Jis rasanya? Hah? Lu tahu rasanya? Banyak orang ya, Wak? Oh. Nggak ada hubungannya. Enggak, itu salah satu Sensor. penyebab kalau kebanyakan. Guys, I've been abstinent since the beginning of the year. Thank you very much. Ya. You know, New Year's resolution. Gua pernah sih kejebak di jalan tol 4 jam nahan kencing. That's not fun at all, man. Ya sih. Ya. Jadi kalian pilih apa? Never. I cannot feel. Maksudnya, yang kedua. Marvel masih feel the urge. Feel the urge sih sebenarnya. Masih Mas Em. Lu nggak mau pakai popok? Kayak ribet Sempat nggak? sempit tuh sana jin sakit. Tapi lu sakit terus, Edan. Mau tidurnya sakit kalau lu memang Nggak bisa tidur pas lagi mau kencing. Ya juga ya. Kalau lu selalu feel the urge to pee ya, lu nggak bisa tahu kapan keluarnya nggak sih? Menurut gua nahan kencing lebih painful daripada nahan ee. Terus one extra perk kalau lu pakai popok terus, your ass will be huge and thick. Marvel mah udah sick sih. Gitu. Oh, Lebih thick lah. Why stop there? Oh gitu. Lanjut. Would you rather find a dead body or be a witness to a deadly assault? Be a Dead witness body. to a deadly Dead body. assault. Be a witness to a deadly Yeah. assault. What? I might be What the one the- being what? assaulted. I What? mean, I'm not a sadist, but Gue tuh mending find a dead body, tapi if that's the case, gue jadi suspect tuh. What's the option? Jadi gimana sih? Lu nemu mayat, atau lu ngelihat ada orang lagi ngebunuh orang gitu. Nemu mayat sih. Ya tapi gue tuh jujur mah mending gitu, soalnya kalau misalnya gue ngelihat orang ngebunuh orang kan gue juga trauma kan. Cuman kalau ketemu dead body tuh kalau lu nggak lapor, lu tuh bakal jadi suspect dong. ya udah lu lapor lah, susah pisan. Tapi lu jangan jadi suspect. Belum tentu. Ya maksudnya ya kalau nggak Kan lu lakuin mah pasti pedestrian akhirnya doang. ketemu lu nggak bakal.
Ya mungkin, cuman kalau misalnya case-nya unsolved, lu kan pasti dilihat sama polisi. I guess gue mah bakal ngelapornya anonymous, friend. Itu Ya sih yang gue udah. takutin doang. Kalau witness deadly assault, PC lu yang kena nggak sih? Nanti Iya, Logan iya. Paul nemu mayat Kalau bikin witness. vlog. Ya nggak sih? Apa? Post YouTube. Post Logan YouTube. Paul nemu mayat bikin vlog. Logan Paul. Exo mana nggak apa? Aduh. Jadi mayat. Nah, witness aja deh. Witness. Gue sih mending witness deadly assault ya. Gervas? Ya gua mah mending ketemu dead body. Ya gue dead body lah. Lebih aman. Um, Lanjut. Tapi depends juga sih. Kalau misalnya deadly assault-nya kayak misalnya stabbing gitu kan, that's an assault. That's a deadly assault. Atau ditabrak mobil intentionally, that's Iya. an assault. Atau misalnya lu dipukul terus knock out atau concussion, nah itu orangnya dibiarin sampai mati. Ya, I mean depends on the degree of severity ya. Kalau misalnya kayak pukul concussion terus jatuh terus didiemin terus mati, ya gue sih chill aja ya. I Kan mean deadly banget ya. Deadly. deadly causes you to die. Yeah, concussion and being left alone is Ya tapi ya kak, deadly. ya maksudnya you witness the guy doing it ya kan. Lu bisa Yeah, kena I would juga, ya nggak sih? I would be staring at the guy dying if I have to stare at the guy dying and having to see a dead body. That's like worse. So gimana ya kalau misalnya orang udah mati, they just change in a Nggak, way maksud- that jujur tuh, freaks you out. kalau gue jadi pembunuh, gue ngeliat orang nge-witness gue ngebunuh, gue langsung bunuh witness itu udah langsung. Ya kan realistis, kan maksudnya nggak realistis juga tuh, Stan. I mean, to be fair gitu. Kalau misalnya gue ngintip, kan gue nggak mungkin. Kalau sok gini nih, Stan. Kalau misalnya lu ngasih real world context, gue ngeliat deadly assault, gue kabur kan? Berarti gue mending witness deadly assault kan? Soalnya gue nggak akan eventually ngeliat orang yang dibunuh kan? Tapi the act of violation itu lebih traumatic sih. Iya kata sih. gua. I don't know, man. Daripada Ya, orang tapi dead kalau body. misalnya kayak ditembak gitu, misalnya kayak jeger terus mati gitu, kayaknya lebih mending daripada misalnya lu lagi jalan di tengah jalan yang gelap gitu, terus tiba-tiba lu ketemu dead body gitu yang masih kebuka gitu matanya. Gua nggak, nah that's not for me. Man. Abet lu mending ngelihat mayat daripada ngelihat scene yang gory di film. Tuh. Nggak tahu ya, dead body tuh tergantung juga ya. Kalau misalnya mayatnya gitu, mayatnya tuh dari orang Ya. mati Bisa yang aja nggak berdarah mayat. tenggelam. Kalau mayat- Ya nggak sih? Ya tahu, tapi orang yang mayat tenggelam yang suffocate itu biru. They freak me out. They freak me out. Orang yang gantung diri mayatnya, they freak me out. Like Lehernya atau I've never seen orang yang that. kebakar itu. Nah, Kebakar mah tuh tapi kebakar mah kalau hitam misalnya doang. nggak sampai hitam, maksudnya kayak luka bakar gitu, itu Nggak tahu Ih, ya. serem. I mean worst case dari kebakar tuh orangnya kulitnya ya kayak kayak ngelupas gitu karena kan. saking panasnya ngelupas sobek gitu kan. Tapi kayak I mean it's still worse Jangan than bikin ngeliat semua orang orang ditusuk for me. gitu ya. Tiap case ini. I'd rather see someone getting stabbed than seeing Yeah. Are you a serious? person. Are you serious? Yeah, Are it's a you freaking serious? a person with. Sok lu Apa bayangin tema? orang mati. Lu di Orang trauma, lu nggak bisa bantu orangnya toh. Bayangin aja Iya, kalau lu gua- lari lu nggak bisa bantu orangnya. Terus lu traumatic, lu harusnya bantu kan. Kalau bunuh, Not ya, really. I don't feel gimana ya? guilty. I would just be like, I would have You done will, if I bro. saved you. I swear you will. No. Look, listen here, okay? Kalau misalnya lu ngeliat orang ditusuk, you're in danger. You're technically in danger also if you go and try and save the guy. If you die also, that's your Yeah. fault. You're just dumb because you try to be a hero. So Tapi what lu you do, pasti you call the traumatic, police. Lebih traumatic. No, you won't be traumatized. Kayak sok lu bayangin ya pas lu lagi jalan, kayak yang sebiangannya gitu, gelap malam-malam gitu. Lu lagi jalan. Atau enggak, let's not set the Yeah. scene too gory atau too grim gitu. Sok bayangin lu lagi jalan sama keluarga lu gitu. Terus lu ke mall. Itu lu pergi, lu lagi jalan ke toilet, terus itu lu ngeliat ada orang ngegantung. Mukanya biru merah gitu. Udah gitu, tangannya ungu semua, udah Blue black ngegantung ya, kayak mukanya blue black.
Ya, cause Daripada di toiletnya darahnya ya kan ngeliat orang lagi ditusuk-tusuk. Iya. kalau orang lagi Gua nggak ditusuk-tusuk mau. gue kabur kan, gue Bodoh bisa banget kabur. sih. Dikabur, dikejar, toh lu mati. Lu ada kesempatan mati Kan juga. orang ngerti pakai besok nggak bisa kejar gue kan. Oke. Kecuali lu naik Dahlia. Gue gak tahu di sini tuh gue yang bodoh atau gimana aja. Cuman gue mah gak bisa lihat mayat. Different opinions, Pak. Different opinions. Iya. Next question. I don't know. I don't see enough CSI to be able to stare at that another movie. deep question. Ini another deep question. Be reborn into the past or Apa? future? What's that Be- even about? I don't understand. Be reborn in into the the past or the future? Gue mah Be past. reborn tuh How- reborn gimana? Past. Maksudnya kayak Future. ngulang waktu atau enggak travel? Enggak. What do you mean reborn, bro? Oke, gini lah. Lu mending hidup di 1500s century atau 2200. 2200 2200. lah. Karena kita udah tahu kehidupan di 1500 kayak gimana. Kalau 2200 Yeah. kita nggak tahu. Enggak, tapi gue jujur mah alasan gue mah karena gue tuh dari dulu selalu interested kayak gimana orang dulu hidup. Nggak tau gue kayak baca apa yang Tom Sawyer gitu. Gue pengen coba hidup kayak dia sekali. Masalahnya tuh Tapi ya. gue lebih kita- Oh iya, curious bener sih. tahun I kind of depan wanna try mau that. ngapain sih. Kita udah hidup di 2020. Terus kita kalau misalnya balik ke 1500 ya, pasti ngeluh anjing. Oh Nggak iya, ada Fel. wifi. We are Kan- born in that Kan time. reborn, Fel. Lu nggak akan Reborn. tahu. Lu nggak Lu akan nggak- punya nggak- memori Kita apa-apa. nggak tahu kondisi di 2020 gimana gitu. Iya lah, Ya, kan nggak tahu. kita nggak punya ingatan. Kita cuma masih ngebayangin tahun 2020 itu flying cars and all that. Jadi kita Future, 1500 future. nggak tahu. Gue mending pas. Gue serius sama Stanley. Gue pengen coba kayak hidup kayak di in a bar, terus kayak ya kayak Tom Sawyer kayak di. Gue takut kayak- masih ada lebih banyak violence gak sih? Kayak lu lebih banyak kejadian apa? Yeah, you fight That's- violence with violence That- lah. You see deadly assault Ya, there. Tapi less Oh, stress sih. shit. Soalnya kayak orang-orang juga masih sedikit gitu. Terus kayak ya masih baik yang nggak ditemuin. Jadi kita kayak hidupnya santuy-santuy aja. Ya sih. I mean, who knows, gua- man? Maybe Tapi kita nggak tahu 2200. 500 tahun juga ngapain, ada apa Iya sih. gitu kan? Nggak Who tahu knows, juga. mungkin 2200 juga population problem udah di-solve. Soalnya Gue mah COVID helps solve Future that. gue mas. ya intinya gue mah Gue gue bakal pilih past, tapi gue nggak mau rebornnya kalau misalnya kondisinya lagi World War. Atau Gitu enggak aja. kalau lagi World War pandemi. juga kedengeran seru dah, depending on where you live. Nggak mau. Black Siapa Plague. gelo? Iya dan. Apa? Gue nggak pernah mau hidup di World War. Tiap hari anxious banget. Pasti. Ya, tapi gue nggak mau lahir pas World War. Tapi kalau gue lahir, terus pas gue umur 20, ada World War, it sounds fun, man. I can just take my gun. It sounds Deadly fun. assault. Huh? It Nah. sounds fun. How you little freak. Deadly assault, guys. Oke lah, whatever. Marvel apa? Marvel? Gua Marvel. future. Oke. Die before your spouse or after? What's path? Before. Spouse, wife. How far before or how far after? How long before? Ya nggak How long? dikasih tahu. Bisa- Ya general saja tau jangan bikin apa. Tapi kayak kan susah juga ya ngomongnya gitu. Gua mah Gue juga Kalau after. before selfish, kalau after kasihan. Kalau Iya after juga sih. Kasihan Iya, diri kasihan sendiri. diri sendiri sih. ya gua mah after. Iya juga Tapi- sih. Tapi kalau misalnya kita kayak mati sebelumnya, kasihan istri kita lagi. Iya. Apalagi yang Iya, kita cowok. makanya. Ya, kalau cowok mah gue after aja deh. I mean, it's the responsibility we have to take Oh iya aja. juga sih. Oh iya sih bener, ya udah lah, gue juga Iya setuju. iya oke. Iya, iya. Oh ya, by the way, quick question. Kalau misalnya gitu, anggaplah gitu ya. Hypothetical question, anggaplah kita nikah. Mhm. Would you guys, if you guys die before your spouse, would you let them remarry? Ya, Yes, sok lah. aja. Soalnya kan, Ya buat mereka senang ya, aja. soalnya kan kalau marriage juga until death tear us apart. Jadi kalau misalnya salah satu udah meninggal ya berarti boleh.
Iya. Oke, I don't lanjut know sih. Nah. Ya maksudnya gue mah nggak akan ngomong gue lama atau enggak, terserah dia kan, gue mah nggak tahu. Ya, gue udah mati ya. Iya juga. Cuman kalau misalnya istri gue meninggal, gue mah nggak akan nikah lagi aja. Gue juga mungkin. I mean, I know, man. Kalau misalnya istri gue meninggal pas gue umur 60, ya gue akan remarry lah. Tapi kalau gue baru nikah, terus tahun depannya kayak istri gue meninggal, I'll mourn for like 10 years, but I don't know, man. Living like 40 years, the rest of your life, as in Gue trying kayaknya to bakal commit to a committed. dead person. Tapi I might buy prostitute. Ya, that's the No, point, no. Mas. Oh shit. What's the difference? What's the difference? It's like hiring Beda friends dong. for benefit. Beda dong. Cintanya tuh orang, tapi kan kebutuhan seksual harus dipenuhi dong. Gua Nggak harus lah. gua kalau nggak remarry mah nggak janji sih. Soalnya kalau misalnya kayak apa ya, misalnya istri udah meninggal terus kayak suatu saat emang ketemu yang cocok lagi ya, terus dianya masih mau ya why not lah. Kalau misalnya emang cocok mah. No. Nggak tahu. Ya nggak sih? Nggak tahu. Kalau gue paling gue nanya. Kayak Ntar, nanya dulu. Ntar gue lihat di berita, kakek-kakek umur 60, EXO Limarga menikah sama anak SMA 17 tahun. Juga Tukang jadi. lo gitu Juga aja. jadi. Maaf Bapak Presiden. Lanjut. Ayo Lanjut. Be able to play every musical instrument or master every type of sport. Gue mah sport 100%. Gua Apa? Sport biar jadi famous. Iya. Enggak sih, gue pengen jadi famous. Apa? Jago main musik atau sport lain sih intinya. Semua sport. Jago main semua Music musik atau apa? jago main semua Music. sport? Music. Iya. Music lah kalau Music gitu sih. mah. Enggak, gue mah Musik sports. Karena Tapi sport Sen, lebih lu pemain gampang basket. daripada music. Gue mending sport juga sih. Lu bisa make it in life. Gue yakin duit NBA lebih gede daripada artis. Emang iya sih. Artisnya mungkin lu bisa, tapi belum bisa tentu kayak bikin track yang bagus, tau gak sih? Iya. Bisa ikutin Tapi- doang. Nah, Kan harus sama juga tuh pas berbanding aja. Lu Ini mungkin bisa main sport, tapi not necessarily lu bakal masuk NBA kan. Nggak semua orang yang jago main tapi basket kan lu masuk NBA. master, Enggak, tulisannya bro. master. Ya berarti kalau lu main musik juga lu bakal bikin lagu yang bagus. Tulisannya Iya, bukan master. It Tulisannya feel like tuh. Tulisannya bukan master. BTS, Tulisannya enggak ada Justin master music. Bieber. Be able to play. Be able doang. Be able to play. Let's say kalau sing gimana? Sing nggak di play. Sing bukan instrumen. Kan lu Oh, gua kira music, woi. Ternyata instrumen alatnya Instrumen doang. Iya, gitar piano Iya. doang. Berarti kalau misalnya In- DJ bisa dong, DJ alat kan? Mhm. I mean, Ya itu Iya, masuk dong. music. DJ Iya, set, iya. DJ set gitu. Ya itu Ya masuk lu music. bisa, lah. lu be able gitu. Lu Itu able masuk. to play. Ya. Tapi Berarti kita harus bisa imagine ini dong. I feel like Alan DJ Walker. set mah editan. Iya sih, tapi masuk music lah. Maksudnya anggap aja kategori music gitu. Let me Jadi Google music it. and sport gitu kayak. Iya. Tapi gua tetap kalau Feeling music perbandingannya master sport sama able to play instrument, gue mending master sport terus in my free time gue belajar musik daripada Oke. gue belajar musik terus coba master sport in my free time. Iya. That's not possible. Kalau perbandingannya sport dan musik, nah gue pilihnya musik. Kalau misalnya master Iya. sport, Jadi cuma bisa master play instrumen doang instrumen. ini mah. Kalau instrumen Ya, doang. tapi imbalance. Ya oke, sedikit imbalance sih questionnya. Cuman I don't know. Kalau bisa. Gue lebih mending jadi seorang Michael Jordan daripada Michael Jackson. Gue Enggak, gue mending Michael Jackson ya. Gua mending Michael Jackson. mendingan seorang BTS daripada Cristiano Ronaldo. Ya gitulah, beda perspektif. Ya, you have a point. You have a point. Kalau BTS kan bisa. Gue mending gak BTS. BTS itu band. You can't be seorang BTS. Bro. BTS itu Ya. band. Dia 7 orang. Justin Bieber lah. Enggak sih, Justin Kayak- Bieber. Iya sih, boleh Kayaknya- lah. Kayaknya kalau music lebih ke spirit, kalau sport lebih ke physical nggak sih? Iya. Ya. Gitu. Oke deh toh. Iya sih. Do jaket deh.
Yang jaket. Hey. Siapa do jaketnya? Tapi buat perspektif kalian, One Direction, Zayn 5 tahun dia net worth-nya 50 million. Stephen Curry 5 tahun 351 million. Cristiano Ronaldo lebih pasti, woi. Cristiano Ronaldo 1 billion. Man. Iya tuh. Neymar pasti Billion. lebih daripada Cristiano Ronaldo. I don't know, man. Kalau Not nggak about the salah, money, not Just- about the just- money, not about the money. Bro, it's not Maksudnya- about the maksudnya money. kalau not Too speaking many about the money drugs. lah. Look guys, I think we're missing the point here, okay? Penyanyi, I know. mungkin kalau misalnya lu bandingin Zayn 5 tahun, 50 million, Steph Curry 5 tahun, 350 million. It's still 50 million at least, right? Like, I don't even know how I can spend 50 million my whole life. Bukan You gitu. buy them on Buy a car. weed. You buy them Buy a on car. weed. Like your Yeah, name, di rumah. Widarsa. There's weed in it. I prefer to keep my name private. Thank you very much. There's weed in Oh. it, bro. I don't know, man. Like Next buying a question. car. Okay, maybe a car, but the car is like what 5 million. You have 50 million. You'll blow it, I swear. Jangan bilang lu gak bisa spend. You can spend it, okay? Yeah, you You buy blow it, mansion and okay. shit, bro. It Don't depends buy on where you live. mansion, you buy Depends an on where you island. live. Toh lu teh nggak bisa merasa nggak bisa karena lu teh belum pernah apa Iya, head on punya. tau nggak? Sekali lu head on mah lu pengen terus, trust me. I don't know. Okay. But it's still a huge sum of money, okay? Like, Ya lah. lanjut. Next question. Mending always have full battery of for your phone or always have full tank gas for your car. I don't have a car, so battery. Car. Thank you. Malah. Oh iya sih, gue mending car ya. Itu. Mending mobil, weh. Mobil lah. Gas mah mahal ya. Mahal bensin. Seminggu tapi- 300.000. Tapi gue mendingan handphone sih. Soalnya mobil gue Tesla dicas. Jadi nggak butuh gas. Lu Oh punya my Tesla, god. Oh my Oh god. my god. Oh my god. Just Kan- kidding. Kan lu bisa ngecas HP di mobil. Tapi gue nggak butuh gas. Orang mobilnya dicas. Nanti gas buat apa? That's not point, but that's not the point. That's not the point. Okay. Gimana? So that your car can keep on running. That's the point. Lu mau pengen main PUBG ya gak usah cas ya. Okay, Um, next one. That's easy. Malu. Gue lagi nyari yang bagus. Ini nih. Ini I think last question kita udah cukup banyak. Oke. If you are stranded on ini mah terlalu itu nih. Ini wake up in the middle of a good dream every time and not be able to fall back to sleep or never be able to wake yourself up from a nightmare. Bro, wake up from Oh, a bit of a good dream lah. You insane. Yeah, Apalah. the What? first. Who's gonna pick Tapi second? kalau lu- Gue mah nightmare. Gimana ya? Gue sering apa ya? Gue sering pisan dah mimpi kayak gue juga jadi mimpi terus gue tidur lagi terus lanjut mimpinya. Kalau nightmare mah I can deal with it. Sering. Yeah, but you can't wake up from it. Oh. Ya nggak apa-apa. Ya aneh. Gue nggak pernah wake up dari nightmare. Anjir. Maksudnya Gak mau gue. pokoknya sampai Pernah akhir lah. Misalnya gue mati kan gue langsung obviously langsung bangun kan otak manusia nggak bisa tahu lu kalau mati gimana kan. Nah cuman Gue ya gak mau. gue mah sering kayak mimpi mati bangun. Oh cuman dream. Udah lanjut carry on. Oh, cuman dream. Hidupnya. Cuman dream. Ya, tapi Stan kalau misalnya di mimpi nightmare lu nggak mati gitu. Nggak apa-apa. Mimpi. Gue pernah mimpi Oh, nightmare nightmare. kejar-kejar kuntilanak capek aja. Nggak apa. Nightmares have to end in death, okay? Cuman mimpi indah gue deh. Kalau misalnya lagi indah pisan teh gue jujur yang kalau misalnya gue tidur sampai 14 jam sehari itu karena mimpinya terlalu bagus gue pengen tidur terus. Nggak tahu gue mah Ya, gua selalu juga nightmare. bangun jam Biar- 7. juga nightmare. Biar, jam biar berapa lanjut ya. Biar lanjut. Bro, apa ya yang gue kasih tahu gue sering ketemu cewek yang gue jujur nggak tahu ceweknya siapa, cuman being with her gue happy banget. Gue paksain tidur terus ya dan. Yo, Bentar, mom.
Itu teh apa sih? Maksudnya lu bisa imagine your environment. Maksudnya dengan lu ngimpin cewek itu teh. Ya enggak. Lu takutnya Gua nggak punya decision atas mimpinya, tapi ketika Ah. gua mimpi, gua tahu gua bakal happy gitu loh. oh, lama nggak? 14 Soalnya kalau jam bentar lama dia nggak sih? Nggak, maksudnya teh kalau misalnya kelihatannya cuma bentar, takutnya dia jafu aja. Siapa tahu nanti ada. Enggak. Menurut gua mah cukup lama. Maksudnya gua kalau pas bangun juga mood gua langsung bagus. Oh, Dream Ya, Time siapa bukan tahu maksimalnya dia- 20 menit ya? Oh, Ada salah apa? gue baca. Maybe. Dream Time cuma bisa 20 menit. Masa Nggak sih? gitu. gue nggak tahu. Tuh, cek. Gua nggak pernah lihat jam di mimpi gua jujur. Yang capek ini. Gue nggak pernah ngitung detik di tidur gue sih. Maksudnya, Apa juga yang dihitung? soalnya kayak lo ngimpi tuh kayak hampir kayak nggak apa sih kayak nggak sadar kayak lo ada di situasi itu terus pas lo bangun tuh kayak oh ngimpi gitu terus nggak berapa lama kemudian terus tiba-tiba lo kayak cuman bisa remember pieces doang nggak sih? Ya, itu painful banget kalau misalnya gua mimpi dari yang wonderful banget, terus I can't remember a single thing. Gitu. Aduh. Ya, masalahnya bad dreams yang suka keinget. Iya. Oh ya, man. Bad dreams stay like heck, man. Crazy. Gue masih ingat Ya. mimpi buruk gue pas gue masih kecil sampai sekarang. Ya kan? The ankle break Jason Stanley. Oh. Kalau jangan pas kenyataan. Nggak pernah. Ay, jatuh ay. Udah. So, Malu banget itu. terakhir coba food Marvel apa? Yang mana yang tadi yang Dream? Ya. Yang pertama, yang Wake Up. Oke. Toto? Gue juga pertama sih. EXO? Woi, last Pertama. question nih ya. Kalau Ya, lu lagi. dream kan lu bangun nih. Misalnya lu baru 3 jam tidur, terus lu bangun kan. Lu gak bisa tidur lagi nih. Ah. Lu gak bisa tidur lagi, lu 3 jam doang gitu. Iya. Maksudnya nggak bisa tidur lagi teh? Nggak bisa tidur untuk mimpi itu lagi atau nggak bisa tidur sama sekali? Nggak bisa tidur sama sekali. Jadi maksudnya lu Nggak, ya maksudnya besoknya berat. lagi lu baru bisa tidur gitu. I don't know, man. I That's can take a okay. nap. I can take a nap. And also it's fine. Nah, Maksudnya, Oh, I mean, take a nap, I tell you. I mean kalau misalnya gue denger si Sandy ngomong kan tadi kayak kalau misalnya dia tidur terus dapat mimpi indah terus kebangun terus bisa tidur lagi terus lanjut mimpinya. Kalau gue juga gitu, tapi sama mimpi buruk gue mimpi buruk kebangun tidur lagi mimpi buruk lagi. So it's like okay, maybe not very fun. Gua mah jarang sih Eta- mimpi buruk. Jadi. eta mah ruangan siapa panas teuing toh. Ada 2 kipas di kamar gue so. Lo pernah mimpi teman lo nggak yang India? Mamang. Enggak, gue jarang mimpi temen di mimpi gue. Oh? Mimpi apa? Jarang mimpi temen. Mimpi apa? I don't know. Weird stuff, man. Weird stuff. I don't remember. I don't think I wanna know any further. Okay? Let's go. Udah. Harus kita done. I think that's it. Ya. Udah sih. We can wrap it up. We can wrap it up. Walaupun gua tahu nggak ada yang bakal komen, cuman kalau misalnya kalian nonton terus pengen komen misalnya ada question tentang ini misalnya tentang Dream, kalian prefer yang mana gitu komen. Walaupun gua tahu nggak akan ada yang komen. Yes. Maksudnya Like, subscribe, and share, guys. Ya kalau kalian mau Subscribe, like. ya, Hotel? ya soalnya kita Trivago. nah, Aduh bodoh. Udah tuh guys. Oke. So this is it, episode-nya end. Ya, Have a good sorry day. Right? sorry ngebosenin, guys. Kita nggak ada topik Woi. sama sekali. Apa sih? Bye.